बलदेव विद्याभूषण तो बलदेव विद्याभूषण आमर बहुत आचार्य थे आम ओडिया संप्रदाय आप जानते कि गोविंद भाष्यर जो लीला जो स्टोरी आप समस्त जानते बलदेव विद्याभूषण जो ये जन्मस्थान थी तो ये एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं पार कौ जगार एक्चुअली तो किसी लोक से पछपटे आउ गोटे जगह था से आइडेंटिफाई करते कि यहाँ बलदेव विद्याभूषण तापर पुणी किसी या भितर तथ्य खोजागला खोजाला ये फाइनाली डिसाइड है कि जगह ही बलदेव विद्याभूषण जन्मस्थान ये जो परिवार ये अच्छा प्रॉपर्टी थिला से मंदिर को डोनेट कले तो आम भक्त मान सहयोग मंदिर स्थापन है तो ये जो पूजा हो बलदेव विद्याभूषण जन्मस्थान जगह जा सारा विश्व रे जो गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत को प्रचार करते तो माने आम ये स्थान आसु बहुत बड़ भाग्य कि ये स्थान जो आसवे आम प्रार्थना करवा आम आचार्य मान कि आम भर से प्रकार शक्ति दिखते भगवान को भल पाइबापी आम भर जो अनर्थ अच्छी से तो बाहर केमी आम भगवान सेवार निजी नियोजित करवा आमको से प्रकार ज्ञान देवे से प्रकार आम जगह प्रार्थना कले निश्चित आमको अशेष मिल तो आम बहुत भाग्यवान ये जगह को आसु तो जय बलदेव विद्याभूषण देखी तो सबाई मोटामुटी उड़िया बुझते पेरेছেন তাই মতে থেকে उड़िया भाषा শোনালো तो प्रभु बोलें যে বলদেব विद्याभूषणের जन्मस्थान বলদেব বিদ্যা আমাদের गीता भागवतम श्रील प्रभुपाद बलदेव विद्याभूषणের उद्देश्य समर्पण করেছে हरि আমাদের এটা বৈষ্ণব বিশ্ব বৈষ্ণব ধর্ম সভা ছিল যেরকম श्री सम्प्रदाय कुमार सम्प्रदाय रुद्र सम्प्रदाय ताদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত আছে लोके बोलते वैष्णवদের কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেই তখন বলদেব विद्याभूषण भगवान का प्रार्थना করেছিলেন भगवान कृपाय তিনি নিজের সিদ্ধান্ত লিখে गौड़ीय वैष्णवদের যে সিদ্ধান্ত প্রকট করেছিলেন আমাদের এই যে পরম্পরা ধারা प्रकृत सिद्धांत के खड़ा कर आवेग प्रमाण বা ভাবাবেগের কোনো চান্স নেই সিদ্ধান্ত বলদেব विद्याभूषण তিনি গৌড়ীয় জগতের বিদ্যাভূষণ বিদ্যাভূষণ যেরকম গহনাগাটি পড়েছেন ভূষণ তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সিদ্ধান্তের ভূষণ স্বরূপ বলদেব বিদ্যাভূষণ তো প্রভু বললেন যে সবাই আমরা এখানে আসার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে আমরা ভগবান বলদেব विद्याभूषণের জন্মস্থানে স্পর্শ করে আমরা প্রার্থনা করব আমরা যেন শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ভালো করে গ্রহণ করতে পারি যেটা চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন হস্তস্য ভূষণম দান হাতের ভূষণ হচ্ছে দান প্রচুর পরিমাণে দান করবে দান এবার আকবর বীরবল আকবর सबसे बीरबल के ठकाते चाहते बीरबल सबसे আকবর के ठकाते चाहते तो আকবর बीरबल के बोलो तो और प्रश्न जवाब ये हाथेर तालते কোনো লোন নেই কেন সব জায়গায় লোক হাতের তালতে লোন তখন বীরবল বলছে সোজা উত্তর আপনি এত বড় দানি দান দিতে দিতে এত ব্যস্ত এখানে লোম গজানোর সময়ই নেই হস্তস্য भूषणम दानम सत्य कंठस्थ भूषणम सत्य कथा बोला कंठेर भूषण ठीक है कर्णस्थ भूषणम शास्त्र कान किसের জন্য शास्त्र শ্রবণের জন্য भूषणम किम प्रयोजन আর সাজা গুজার কি দরকার আছে হাতের ভূষণ হচ্ছে দান গলার ভূষণ হচ্ছে সত্য সনাতন যা পড়েছে কানের ভূষণ হচ্ছে শাস্ত্র সনাতন যা তো সেই আমাদের বিদ্যার ভূষণ স্বরূপ বলদেব विद्याभूषण জন্মভূমি পবিত্র স্থান আমরা স্পর্শ করলাম রেমুনাতে तो भगवान का बलदेव विद्याभूषण प्रार्थना करी गीता भागवत
ইনকাম করতে পারি, জানতে পারি এবং সঠিকভাবে লোকের কাছে উপস্থাপন ও প্রচার বা স্থাপন করতে পারি। বিদ্যাভূষণ